नमस्कार मु हिमांशु। जेतेबेले जीवनर अंधकार मध्यरु ज्ञानर आलोक उदित हुए सेठारे जन्म नहीं थाए महानता। से आलोकर दीप्ति हेले भारतर गर्व, विज्ञानर संस्कारक, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। स्वप्न ताहा नुहे जहा आमे शोइला बेले देखु, स्वप्न ताहा अटे जहा आमको सुवाई दिए नाही। यह केवल एक वाक्य नुहे, यह हेउची एक जुगर घोषणा, एक जीवनर संकल्प। रामेश्वरमर से शांत समुद्र तीरु आरंभ होइथिला एक अविश्वसनीय यात्रा। एक सरल शिशु आरंभ करी भारतर मिसाइल मैन और जनता प्रिय राष्ट्रपति पर्यंत माई चाइल्डहुड। यह केवल गोटे चैप्टर नुहे, यह हेउची ह्यूमैनिटी, सिंसियरिटी और स्ट्रगल रो एक जीवनत साक्ष्य कहानी। से शिशुकाल आमको शिखाए जे महानता एक धनरे नुहे मनरे रही थाए। सफलता सुजोगरे नुहे संघर्षरु जन्म नहीं थाए। आसंतु आज आम प्रवेश करबा सही कहानी रे, जहा आम मन को जगाई दिए, हृदय को स्पर्श करे और आत्मा को प्रेरित करे। यह हेउची सही मनुष्यक कहानी जी आमको शिखाई देइथिले जे जीवनर एकमात्र उद्देश्य हेला उड़ीबा। जीवनर एकमात्र उद्देश्य हेला उड़ीबा एवं ताहा करिबा पई प्रथमे आम निज पाखुड़ा को विश्वास करिबा उचित। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक नाम नुहे, एक प्रेरणा, एक जुग, एक आलोक। तेणु चलतु समय नष्ट न करी आज आम आरंभ करिबा सीबीएसई क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव बुक रो चैप्टर नंबर 6 माई चाइल्डहुड, गोटे ऑटोबायोग्राफी। जो ऑटोबायोग्राफी को आम भारतर 11th प्रेसिडेंट, भारतर 11तम राष्ट्रपति स्वयं डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, इन शॉर्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज आम डिस्कशन करिबा सीबीएसई क्लास 9 बिहाइव इंग्लिश बुक रो चैप्टर नंबर 6 माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड माने मो पिला बेल। बिफोर यू रीड क्वेश्चन आसुची, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? कौन तुम एमती कौन से साइंटिस्ट विषय भाभी पार जो साइंटिस्ट जनक साइंटिस्ट हवा सहित जने पॉलिटिशियन मध्य थिले? एपीजे अब्दुल कलाम, जहाँकर फुल नेम होची डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, इन शॉर्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जहाँकर स्पेस उपरे बहुत सारा प्रोजेक्ट, डिफेन्स माने इंडिया रो जो हमर प्रतिरक्षा बाहिनी अछंती, आर्मी नेवी एयरफोर्स से मानक पई हेल्प करथिबा डिफेन्स रे बहुत किसी प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एई तांकर सब इन्वेंशन गुडिक इंडिया को गाइड करथिला 21st सेंचुरी माने 21 शताब्दी को प्रवेश करिबारे। सीए आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आम भारतर 11तम राष्ट्रपति 2002 मसीह होते। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी माने कौन? आत्मजीवनी। जेतेबेले जड़े व्यक्ति निज जीवनी को निजे लेखती गोटे पुस्तक ताको आत्मजीवनी बोली कहा जाए। तो गोटे आत्मजीवनी लेखिथिले जो आमर अब्दुल कलाम, जार ना होची विंग्स ऑफ फायर, से निज चाइल्डहुड, निज पिला बेल विषय रे वर्णना करछन्ती। आज आमे जो चैप्टर टी पढ़िबा को जाउछन्ती माई चाइल्डहुड, ए माई चाइल्डहुड मध्य सेही विंग्स ऑफ फायर बुक रु आसीछि। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. I was born into a middle class Tamil family. एठी मिडिल क्लास माने कौन? नॉट रिच नॉट पुअर, माने अधिक धनी नुह बा गरीब भी नुह, जहाँ कहुए ओडिया रे मध्यवित्त परिवार। आई वाज बॉर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली। तमिल फैमिली माने कौन? ए फैमिली हु स्पीक्स तमिल लैंग्वेज और ए फैमिली हु रिसाइड्स इन तमिलनाडु। आई वाज बॉर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली। मु गोटे मध्यवित्त तमिल परिवार रे जन्म होइथिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। एठी देखन देछि आइलैंड टाउन। आइलैंड टाउन रो अर्थ हैला ए स्मॉल टाउन सराउंडेड बाय सी।
तो तमिलनाडुर गोटे टाउन होची ता ना होची रामेश्वरम से रामेश्वरम को आइलैंड टाउन बोली मध्य कहा जाए कहीं आइलैंड टाउन बोली कहा जाए चलतु मु आपन गोटे फोटो देखौची आमे इंडिया रो मैप रे भला भाबर देखि जानि दबा जे कहीं हमर रामेश्वरम को आइलैंड टाउन बोली कहा जाए देखंतु ये होची इंडिया रो मैप आउ ए इंडिया रो मैप रे हमर तमिलनाडु बोली गोटे स्टेट अछि से तमिलनाडु स्टेट अंडर रे जाउची हमर ही रामेश्वरम टाउन टी एठी देखंतु तमिलनाडु पाखरे जोठी हमर सर्कल हेची ऑरेंज कलर जो सर्कल हेची ये होची हमर रामेश्वरम टाउन आ चारिपटे समुद्र घेरिकी थिबा जोगु आकु गोटे आइलैंड टाउन बोली मध्य कहा जाए ताकु चलंतु आउ डिके क्लोज रे देखिबा आरो जदि आमे क्लोजर व्यू देखिबा देखंतु एई दिटा टाउन अछि ये होची रामेश्वरम देखंतु आ चारिपटे देखंतु पूरा समुद्र कवर हेगिर अछि रामेश्वरम रु आमे एई चैप्टर धनुषकोडी विषय मध्ये आगु पढिबा जो देखिबा ट्रेन गोटे जिबा आसिया होतिबा वर्ल्ड वार 2 रो इफेक्ट जोगु जो ट्रेन रा आंकर एठी हॉल्ट होबार बंद हे जिवो माने स्टेशन रा रहिबोनी ट्रेन सीधा चलिबो एठी पढिबा ये होची रामेश्वरम ये होची हमर धनुषकोडी चलंतु पुणी फेरिबा डिस्कस तो अब्दुल कलाम कहते आई वाज born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the East Wales Madras state. East Wales माने कौन फॉर्मर आगुरु से माने राज्यटी को माद्रास नाम रे जनाशुना जाउथिला तो से कहउचंदी मु माद्रास रो गोटिए मध्यवित्त तामिल परिवार रे जन्म होइथिली इन दी आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम शहर जहाँ आइलैंड टाउन बोली कहा जाए से आइलैंड टाउन रो गोटिए मध्यवित्त तामिल परिवार रे जन्म होइथिली माय फादर जैनुल आब्दीन had neither much formal education nor much wealth इट देखंतु ग्रामर मध्ये इठी आसी पारे निदर नर जते बेले दीटा नेगेटिव सेंटेंस को जॉइन करिवार काम करे निदर नर माय फादर मो बापा जैनुल आब्दीन had neither much formal education माने मो बापा एते भी शिक्षित नथिले कि तांको पाखरे प्रचुर धन मध्य नथिला मच वेल्थ माने प्रचुर धन despite these disadvantages he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit despite disadvantages एई सबु disadvantage सत्वे he possessed तांको पाखरे थिला तांको पाखरे से धारण करथिले ए ग्रेट innate wisdom रो अर्थ हला wisdom that comes naturally not from birth wisdom मान हला ज्ञान innate wisdom मान हला जो ज्ञानटी हम पाखकु प्राकृतिक नेचुरली आसे and a true generosity of spirit रो मतलब हला being kind or helpful or open hearted अन्य मानक प्रति दयाशील हेबा जेनरस दयावान हेबा बा सहायकारी हेबा को जेनरसिटी बोली कहा जाए तो कहूँ मो बापा पाखरे एते फॉर्मल एजुकेशन नथिला एते धन भी नथिला ए सब डिसएडवांटेज सत्वे मो बापा पाखरे गोटे ग्रेट इनेट विजडम थिला एवं से ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट थिला ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट माने कोन से जने बहुत दयावान हृदयर व्यक्ति थिले ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर असियामा he had an ideal helpmate माने कोन आइडियल माने हला बेस्ट हेल्पमेट माने हमको जिए सहाय्य करे he had an ideal helpmate in my mother असियामा माने मो मां को ना होचे असियामा मो मां मो बापा को ए काम रे हेल्प करंती हेल्पमेट माने हला हमको हेल्प करिवारे जे सहाय्य करे I do not recall the exact number of people she fed every day but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. कुछ I do not recall man हला मने पकाइबा I do not recall the exact number of people she fed every day. Fed रो मतलब हला खुआइबा feed रो past होची हमर fed. कुछ I do not remember the exact number of people she fed. कौची मु भला भाबरे मने पकई पारुनी प्रत्येक दिन से प्रकृत रे केतोटी लोकों को खाइबा को दबार बट आई एम क्वाइट सर्टेन मान हला निश्चित बा श्योर किंतु मु पूरा श्योर जे फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर अर्थ है मिसे दबा बा ऑल एडेड अप कौची मो माँ प्रत्येक दिन केते एक्जाक्टली केते नंबर ऑफ लोकों को खाइबा को दउथिले मोर मन नाही किंतु मु निश्चित जे आम घरर समस्त व्यक्ति मानन को मिसे देले जति कि लोक हेबेनी बाहरर अधिक लोक आसिकी आम घरे खाउथिले बा मो माँ से मान को सर्व करथिले बोली अब्दुल कलाम मने पकाउचंती आई वाज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन अन्य पिला मानक भली अन्य पिला मानक भितरु मु गोटिए थिली ए शॉर्ट बॉय with rather undistinguished looks
born to tall and handsome parents। ए लाइन रे अब्दुल कलाम निज सहित निज पेरेंट्स को कंपैरिजन करछंती कहउछन मु गोटे शॉर्ट बॉय और रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। अनडिस्टिंग्विश्ड लुक माने कोन नॉट सो मच अट्रैक्टिव और हैंडसम रो जोरा हमें अपोजिट जहा कहंती नॉट सो मच अट्रैक्टिव नॉट सेते सुंदर नुह कहउछि मु गोटे शॉर्ट बॉय थिली आउ अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स थिला मोर माने एते भी मु अट्रैक्टिव नथिली आ मु को पेरेंट्स को सहित माने को पेरेंट्स को कुल जन्म होती ना बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। मो पेरेंट्स जे थिले मोर जे बापा माँ जे थिले से माने टॉल एंड हैंडसम किंतु मु सेमानक कुल जन्म होती मु थिली गोटे शॉर्ट आउ अनअट्रैक्टिव बॉय। We lived in our ancestral house। we आमे समस्ते आमे माने हमर ancestral house माने हमर पूर्व पुरुष ancestral house माने पूर्व पुरुष मानक द्वारा दिया जाइथिबा गोटे घर आमे पूर्व पुरुषक घर माने पेरेंट्स हाउस हम कहउछंदी ancestral house रे आमे रहउथुलु which was built in the middle of 19th century। जो घरटी रे आमे रहउथुलु से घरटी मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी रो मध्य समय रे से घरटी को बना हेतिला। 19th सेंचुरी माने 1800 मसीहा प्लस को 19th सेंचुरी कहा जाए तो जदि मध्यविद समय माने 1850 मसीहा पाखा पाखी तांकर से घरटी तयारी हेथिबो। It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick। It was fairly large रो अर्थ हला क्वाइट बिग। एरा गोटे क्वाइट माने बहुत बड़ घर थिला जो घरटी को बना हेतिला हमर लाइमस्टोन चूना पत्थर एंड ब्रिक आउ इटारे ऑन दी मस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम गोटे मस्क स्ट्रीट अच्छी जो स्ट्रीट नियर टू योर मस्क गोटे मस्जिद पाखापाखि थिबा गोटे साही जो साही रे हमर घरटी बना हेतिला 1850 समय माने 19th सेंचुरी मध्य समय रे एरा होचे हमर एंसेस्ट्रल हाउस टा। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries। My austere father austere रो मीनिंग हला strict and simple and strict। simple माने जो सरल आ बहुत strict। My austere father used to avoid used to एठी गोटे मन रखु एरा ग्रामर रे होची used to माने हला any activity that we did often in our past will be written in the form of used to in present situation if you are writing। जदि पास्ट रो हमर कोनोसी गोटे हैबिट थिला बा कोनोसी काम थिला जोरा को हमें पास्ट रे करूथिले प्राय समय ताकू प्रेजेंट समय लेखिला बेले ताकू यूज्ड टू बोली लिखा जाय। एग्जांपल कोन हबो ना आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन इवनिंग ड्यूरिंग माय क्लास 5 तो कह जाय यूज्ड टू पास्ट रो कोनोसी गोटे हैबिचुअल एक्शन। माय ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड माने दूरेबा all inessential comfort and luxuries। inessential comfort माने कोन अनावश्यक जेमिति कि things that are not really needed like fancy clothes मुझे पड़ुछि जो जिनस गुड़ प्रकृत में आम आवश्यक ना से सब जिनस मो बापा जेहेतु सिंपल एंड स्ट्रिक्ट थिले से सब जिनस को से दूरे रोते। हाउएवर किंतु all necessities were provided for। necessity माने जो सब जिनस गुड़िक आवश्यक समस्त आवश्यक जिनस गुड़ को आमको प्रोवाइड करा होतिला लाइक इन टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन और क्लोथ्स। खासी फूड होगला खाद्य होगला तुम मेडिसिन होगला कि क्लोथ्स कपड़ा पत्र होगला जो जिनस गुड़िक रियली एसेंशियल से जिनस गुड़िक आमको प्रोवाइड माने आमको दिया होतिला। इन फैक्ट आई वुड से माइन वाज ए भेरी सिक्योर चाइल्डहुड। जदि मु कहबी तो मु कहबी जे मो चाइल्डहुड मो पिला बेला समयटा बहुत सिक्योर थिला। सिक्योर माने कोन गोटे सेफ चाइल्डहुड थिला बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मेटेरियली एंड इमोशनली माने कोन मेटेरियली मतलब हला इन टर्म्स ऑफ मनी एंड थिंग्स पैसा पत्र आउ जिनस मामला को कहा जाए मेटेरियली एंड इमोशनली माने हला इन टर्म्स ऑफ लव एंड फीलिंग्स। अब्दुल कलाम कहउचंदी मु इन फैक्ट मु कहबी जे मो चाइल्डहुड मो पिला बेलटा एक्चुअली बहुत गोटे सेफ चाइल्डहुड थिला से मेटेरियली जिनस पैसा पत्र जिनस मामला रे हो कि इमोशनली मते भल पाएबा बा फीलिंग्स मामला रे हो। आगो को बढ़िबा पैराग्राफ 3। सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। ब्रोक आउट माने हला स्टार्टेड। द सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्टेड इन 1939। 1939 मसीह द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता आप जानिथिबे व्हेन आई वाज 8 years old। एठी अब्दुल कलाम कहउचंदी जेतेबेले मते 8 वर्ष बयसर हेइथिली मु जेतेबेले 8 वर्ष बयसर हेइथिली जेतेबेले द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हैला आरंभ हैला।
फॉर रिजन्स किछि कारण पाई आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड केबे मध्य एई जिनिस को बुझिया पे हम समर्थ हेइनी जे ए सडन डिमांड फॉर टमरिंड सीड्स इरप्टेड इन मार्केट सडन डिमांड माने सडन मतलब समथिंग व्हिच हैपेंस इंस्टेंटली संगे संगे हठात डिमांड डिमांड माने कोन चाहिदा फॉर टमरिंड सीड माने तेंतुली मंजी इरप्टेड माने कोन स्टार्टेड बुझा पड़ुଛି इरप्टेड स्टार्टेड मुंड टेकबा इन द मार्केट कहूँ से समय मत मात्र 18 वर्ष बयस होती किसी कारण मुझे समय बुझीपारे कहीं जे मार्केट रे सडनली हठात तमरिंड सीड तेंतुली मंजी आमर इमलीर सीड गोटे डिमांड मार्केट रे हठात इरप्टेड इरप्टेड माने कौन ग्रीव डिमांड ग्रीव इरप्टेड कहीं एते डिमांड बढ़ीगला आई यूज्ड टू कलेक्ट दी सीड्स एंड सेल देम to a provision shop on the Moscow street. I used to collect the seeds. मु सेही माने सीड गुडी को तेंतुली मंजी गुडी को कलेक्ट करूथिली एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मस्को स्ट्रीट आम से लेखक रोते मस्को स्ट्रीट रे मस्जिद साई रे से मस्जिद साई रे गोटे प्रोविजन शॉप थिला से प्रोविजन शॉप रे लेखक दिन सारा जति राइटर आम अब्दुल कलाम जति सब टमरिन सीड कलेक्ट करथिले से दुकान रे नेकी बिकुथिले ए डेज कलेक्शन would fetch me the princely sum of 1 ana princely sum मान है generous amount here मान ironic generous मान पिला दिने आम पई गोटे छोटो माने अमाउंट रो पैसा मध्ये हमको आम पई बहुत किसी वैल्यू होल्ड करे कोचे ए डेज कलेक्शन गोटे दिन रो संग्रह would fetch मान कोन bring me would fetch me the princely sum of 1 ana 1 ana मान हला an Indian old coin worth about 6 पैसा 6 पैसा मूल्य थिबा गोटे इंडियन ओल्ड कॉइन ताको गोटे अणा बोली कहउतिला तो एठी राइटर अब्दुल कलाम कहउछन गोटे दिन रो कलेक्शन मते गोटे अणा मो पई आनि दउतिला गोटे अणा मते मिलुतिला गोटे दिन रो कलेक्शन रे माय ब्रदर इन लॉ जैनुल जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani कोच माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war जो वर्ल्ड वार चलथिला से समय से वार समय रे मोर ब्रदर इन लॉ जने थिले तांको नाम जलालुद्दीन से माने वार विषय से मते स्टोरी कहउथिले जो स्टोरी गुडी को लेटर परे मु अटेम्प्ट माने ट्राई करूथली ट्रेस ट्रेस माने कोन मार्क इन द हेडलाइंस इन दिनमणि होची गोटे तमिल रो न्यूज पेपर ना कुछ मोर जे ब्रदर इन लॉ थिले जलालुद्दीन सी मते वार विषय स्टोरी कहंती एवं सेही स्टोरी गुडी को मु परे दिनमणि बोली जो हमर तमिल न्यूज पेपर थिला से दिनमणि न्यूज पेपर रे हेडलाइन रे मु मार्क करिया को चेष्टा करे आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड was completely unaffected by the war our area आम अंचलटी being isolated मान अलगा अलगा हेथिबा जोगु was completely unaffected मान कोन अप्रभावित प्रभावित न हेबा by the war कोची आम अंचलटी आइसोलेट अलगा हेथिबा जोगु ये युद्धर प्रभाव संपूर्ण रूपे वंचित होगी थिला बा युद्धर प्रभाव आ उपरे पड़ नथिला बट सून India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. But soon, किंतु शीघ्र India was forced to join the Allied forces. India माने Allied force रे join करिया को India को force करा गला. एठी देखंतु ग्रामाटिव अछि ग्रामाटिव आपन कहबी was forced. India was forced India was forced माने एरा हमर पासिव रे अछि पासिव वॉइस रे ये पास्ट टेंस रे पासिव वॉइस रे एरा हेछि आर एक्टिव वॉइस कोन हबो तले इंडिया वाज फोर्स्ड माने हबो someone forced India बुझुछंदी someone forced India to join the allied forces तो को पासिव रे हबो India was forced to join the allied forces India को से allied forces से join करा बाध्य करा हेतिला and something like a state of emergency was declared emergency like गोटे स्टेट हमरो डिक्लेयर करा हेगला हम कंट्री रे the first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameswaram station the first casualty मान हला डैमेज क्षति द प्रथम क्षति केते बेले हला केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट मान हला कोन ट्रेन स्टॉप जते बेले स्टेशन देखे आसिंग गोटे ट्रेन गोटे हॉल्ट माने 5 मिनिट किमा 10 मिनिट पे रहे ताकू कहा जाय ट्रेन रो हॉल्ट को जो प्रथम क्षति को रूप रे आसिला इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन मान हला स्टॉप
ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन आगरू रामेश्वरम स्टेशन रे जो ट्रेन गुड़िक आसुले से किसी समय हल्ट करते किसी समय रोते तो ये जो इमरजेंसी स्टेट डिक्लेयर कराला आर प्रथम क्षति ये आसाला जे से ट्रेन हल्ट रामेश्वरम स्टेशन जो आगुरी होता कंप्लीटली बंद करागला जे से आउ ट्रेन रहा ना The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi. आगରୁ जो न्यूज पेपर गुड़िक आम डिस्ट्रीब्यूट हुए से गुड़िक कौन हुए जे गोटे जगार अन्य डिस्टांट प्लेसेस मानक आम रेलवे आसे तो आंकर ये जो ट्रेन रे ही आम न्यूज पेपर गुड़िक एम आसला तो से ट्रेन हल्ट को सस्पेंड करदेवा जो ट्रेन आ रही न रहा लोग एवं कौन हो कंडीशन कौन है द न्यूज पेपर्स नाउ हैड टू बी हेड टू माने कौन हेड टू बी बंडल्ड हेड टू माने पास्ट रो कौन से नेसेसिटी को शो करिया पई हम गोटे सेंटेंस रे हेड टू यूज करन जेमति कि आई हैव टू ईट राइस माने वर्तमान समय रे एटा होछ गोटे मोर नेसेसिटी आई हैव टू ईट राइस मते खाद्य खाइबा को पड़िबो से पास्ट रे कोन तुम आपन नेसेसिटी अछि ताकू यूज करा जाय हैड टू The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road. जेहेतु ट्रेन रो हॉल्ट को सस्पेंड करा गला वर्तमान ट्रेन रो जो ट्रेन भीतर ही से न्यूज़पेपर को बंडल करा होथिला आ मूविंग ट्रेन रही माने चलंता ट्रेन हुई ताकू फोपड़ा होथिला कोठी द रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी और रामेश्वरम भितर थिबा जो रोड गुडी को से रोड रे गला बेले चलंता ट्रेन रु से न्यूज़पेपर गुडी को बंडल करा होथिला से भितर बाहर को रोड को फोपड़ा होथिला धनुषकोडी आपण देखिथिबे जेतबेला में प्रथम मैप डिस्कशन करथिले रामेश्वरम पाखरे थिबा गोटे सिटी रा गोटे पाखापाखि एरिया धनुषकोडी that forced my cousin Samsudin who distributed newspapers in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I filled the slot that forced that माने कौन से सिचुएशन रा जो सिचुएशन रे हमर न्यूज़पेपर गुडी को ट्रेन रो फोपड़ा हला my cousin Samsudin who distributed newspapers in Rameswaram आकर जने cousin थिले तांकर नाम होचे शामसुद्दीन जी रामेश्वरम रे न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करथिले वर्तमान जेतेबेले ट्रेन रो हॉल्ट को सस्पेंड कर दिया जाइछि एई सस्पेंशन हबा जोकु आंको ब्रदर कजिन ब्रदर जे थिले वाज फोर्स्ड से बाध्य हेले कोन करिया पई टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड लुक फॉर माने हला सर्च हेल्पिंग हैंड माने हला कोन समवन टू हेल्प टू कैच द बंडल्स से ट्रेन रु भितर जेहेतु जलंता ट्रेन रु से बंडल गुडी फोपा होतला वर्तमान आंको कजिन शामसुद्दीन बाध्य हेले एमित जन को खोजिया पे जे आंको सहायता करिवो सेही बंडल गुडी कैच करि पारे एंड एज इफ नेचुराली आई फिल्ड द स्लॉट माने आंको भाई कजिन ब्रदर जो न्यूज़पेपर बंडल गुडी को कैच करिया पे जन को हेल्पिंग हैंड खोजुथिले से स्लॉट से जगहटी हमर अब्दुल कलाम फिल कले माने ये जाय कि से लोकर जगह रे तांको भाई को हेल्प करले शामसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस ये जाइए जेहेतु तांको ब्रदर पई हेल्प माने हेल्प करछन माने न्यूज़पेपर बंडल को कैच करिया पई तो शामसुद्दीन हेल्प्ड मी टू अर्न माय फर्स्ट वेजेस मोर प्रथम मजूरी को रोजगार करिया पई टू अर्न माय फर्स्ट वेजेस शामसुद्दीन हेल्प मी मो भाई जो कजिन जी थिले कजिन ब्रदर से मते सहायता करथिले मो जीवन रो फर्स्ट वेज मतलब कोन द मनी यू गेट फॉर वर्क ताकू पाइबा पई मो भाई कजिन भाई मते हेल्प करथिले हाफ ए सेंचुरी लैटर हाफ ए सेंचुरी माने 50 वर्ष परे हाफ ए सेंचुरी लैटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड सर्ज मान हला आवेग प्राइड मान हला गर्व सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माय ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम तो सर्ज ऑफ प्राइड रो आज होल मीनिंग होची स्ट्रांग हैप्पी फीलिंग इनसाइड कहूची आज को 50 वर्ष हे गलानी किंतु 50 वर्ष पर मध्य सेही समय रे मो जीवन रो प्रथम मजूरी को रोजगार करी मु जो खुशी पाइथिली आज मध्य से कथा मन पड़िले मते गर्व अनुभव हुए आ मते खुशी लागे एवरी चाइल्ड इज born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority एठी से पिला मानकर सहित जो जिनिसटी घटे नेचुरल जिनिसटी ताकू से कहउछंती से कहउछंती एवरी चाइल्ड इज born with some inherited characteristics एठी कोडा आसला inherited characteristics माने कोन थिंग्स वी गेट फ्रॉम पेरेंट्स लाइक आवर लुक और हैबिट्स जो जिनिस गुडी को आमे निज पेरेंट्स को पाई थांती इनहेरिटेड माने जोडा जेनेटिकल पास हे गया थाए हमर से हमर लुक माने हमर अपीयरेंस हो बा हमर कोनोसी आदत हो बा हमर कोनोसी ट्रेट कैरेक्टर हो
कौच एव्री चाइल्ड इज born with some inherited characteristics प्रत्येक छुआ जन्म हुए किसी inherited characteristics सहित जो characteristics ता पाखु ता पेरेंट्स को आसे कोठी की ना इनटू ए स्पेसिफिक गोटे निर्दिष्ट सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट सोशियो इकोनॉमिक माने कौन सोशियो माने सोसाइटी इकोनॉमिक माने इन टर्म्स ऑफ मनी प्रत्येक छुआ किसी इनहेरिटेड कैरेक्टर सहित गोटे स्पेसिफिक गोटे निर्दिष्ट सामाजिक एवं अर्थनैतिक समाज रे जन्म हुए एवं इमोशनल एनवायरनमेंट कौन जो एनवायरनमेंट रे हमको डिफरेंट काइंड ऑफ लव मिले and trained in certain ways by figures of authority एटी figures of authority माने को माने हमर जो पेरेंट्स टीचर्स आउ एल्डर्स एमानको कुहा जे figures of authority से कहउचंदी लाइन रो मीनिंग होची प्रत्येक छुआ किछि इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक जहाँ से निज पेरेंट्स को आनी थाए से कैरेक्टरिस्टिक नेकी अलगा प्रकार गोटे स्वतंत्र सोसाइटी रे माने सोशियो इकोनॉमिक आउ इमोशनल एनवायरनमेंट रे जन्म ही थाए आउ तार जो माने एल्डर्स थांती लाइक आमर पेरेंट्स हुंतु टीचर्स हुंतु बा सेमानक द्वारा आपको गोटे पर्टिकुलर वे रे ट्रेनिंग दिया जाए प्रशिक्षण दिया जाए आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम फादर अन्य पिला माने जेमिति तांको सहित किसी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आस्थाय अपन देयर बर्थ मु मध्ये सेमिति किसी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स गुडिको मु मध्ये पाइथिली जेमिति कि ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन ऑनेस्टी माने हला साधुता सेल्फ डिसिप्लिन माने हला कोन आत्म शृंखलता ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर मो बापा को थारु मु ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन पाइथिली फ्रॉम माय मदर मो मां को थारु पाइथिली आई इनहेरिटेड faith in goodness and deep kindness and so did my three brothers and sisters कहउचंदी मो बापा को थारु मु ऑनेस्टी माने साधुता आ सेल्फ डिसिप्लिन पाइथिली आ मो मां को थारु मु ई कैरेक्टरटा पाइथिली जे फेथ इन गुडनेस फेथ माने सब जिए सबले भलो रे विश्वास करे पॉजिटिव आउटकम रे जे विश्वास करे देखो फेथ इन गुडनेस आ डीप काइंडनेस अन्य मानक प्रति गभीर दयाशीलता ए दुईटी चरित्र मु मो मां को थारु पाइथिली आउ सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आ मोर जो तीन जन भाई भौणी थिले मु जेमति मो पापा मां ठारू किसी कैरेक्टर्स इनहेरिट करके आनी मोर अन्य भाई भौणी माने मध्य सी कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट करके आनी आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माय चाइल्डहुड पिला दिने मोर तीन जन क्लोज फ्रेंड थिले किए किए ना रामानाथ शास्त्री अरविंदन एंड शिव प्रकाशन एठी अब्दुल कलाम कहउछन्ती पिला दिने मोर तीन जन क्लोज फ्रेंड थिले से तीन जन क्लोज फ्रेंड किए ना रामनाथ शास्त्री अरविंदन आउ शिव प्रकाशन ऑल दीज बॉयज वेर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज ये जो तीन जन बॉय कथा कहले तीन जन मोर क्लोज फ्रेंड थिले ये तीन जन पुओ आमर ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करथिले ऑर्थोडॉक्स माने कोन ऑर्थोडॉक्स माने हला कंजर्वेटिव जो माने माने प्रॉपर्ली जो सेमानकर धर्म को जो मान पालन करन जो पुराना कालिया चिंताधारा रे विश्वास करंती पुराना कालिया रिचुअल को फॉलो करन ऑर्थोडॉक्स बोली कहा जाय कंजर्वेटिव जो कहा जाय ऑल दीज बॉयज वेर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण माने हिंदू धर्म रो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली रो ए तीन जन बॉय आस्ते कि रामनाथ शास्त्री अरविंदन आउ शिव प्रकाशन एज ए चिल्ड्रेन नॉन ऑफ अस felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing as a children पिला हिसाब रे पिला भाव रे none of us आम मानक भितर केही मध्य एभर फेल्ट एनी डिफरेंस एमंगस्ट आवरसेल्व्स पिला भाव रे आम सांग मानक भितर केही मध्य आम मानक भितर आमे कोनोसी तफात आमे अनुभव करिनु जो तफात गुडी कर तयारी हितिला कोथिरे रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग आमे जो समाज रे जन्म होचंती से समाज रे अलग अलग धर्म को नेकी उच्च नीच विचार भाव थाए ना ये उच्च से नीच देखो रिलीजियस डिफरेंस धार्मिक अंतरता आउ एमंगस्ट आवरसेल्व्स in difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing माने हमको जो भली नीति कानून शिखे कि हमको पालन करा हेची से कारण जोगु आ रिलीजियस डिफरेंस जोगु धार्मिक अंतरता जोगु आमे केबे मध्ये ए जिंसटी को हम भीतर अनुभव कर नथिलु जदी भी मु मुस्लिम हुए आ समान हिंदू फैमिली को बिलोंग करथिले in fact ramananda shastri was the son of the पक्षी लक्ष्मण शास्त्री इन फैक्ट जदि कहया जिबा बोले रामानंद शास्त्री बोली आंकर जे फ्रेंड थिले ही वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री सीए पक्षी लक्ष्मण शास्त्री पुओ थिले जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल जे हाईएस्ट प्रीस्ट माने कोन जे पूजारी मानक मध्य श्रेष्ठ पूजारी मानक श्रेष्ठ ताको ना होची पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ताको पुओ थिले हमर रामानंद शास्त्री
later ପରେ he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father। ଆଉ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଥମେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆମର ପକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରେ ଆମର ରାମାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ took the priesthood ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉ ପୂଜାରୀ କାମ କରିବାର ଡ୍ୟୁଟି from the Rameswaram temple from his father। ମାନେ ରାମେଶ୍ୱରମ ଟେମ୍ପୁଲରେ ପୂଜାରୀ କାମ କରିବାର ଡ୍ୟୁଟିଟା ତା ପରେ ପରେ ଆମର ତାଙ୍କ ରାମାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଫାଦର ପକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠୁ ମିଳିଛି। ଅରବିନ୍ଦନ went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। ମାନେ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରେ ପରେ କୋଉ ପ୍ରଫେସନରେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆମର ରାମନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରେ ସିଏ ରାମେଶ୍ୱରମ ଟେମ୍ପଲର ପ୍ରିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦନ। ଅରବିନ୍ଦନ went into business of arranging transport for visiting pilgrims। ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ଯୋଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ବିଜନେସ୍ ଖୋଲିଲେ ଅରବିନ୍ଦନ। ଆଉ ଶିବ ପ୍ରକାଶନ ବିକମ୍ ଏ କ୍ୟାଟରିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫର୍ ଦ ସଦର୍ନ ରେଲୱେଜ। ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯୋଉ ସଦର୍ନ ରେଲୱେ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସଦର୍ନ ରେଲୱେ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସ ଥାଏ ଟ୍ରେନରେ, ସେ କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସରେ ଶିବ ପ୍ରକାଶନ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କଲା। କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଆମର ଫୁଡ ଆସେ, ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଆସେ ତାକୁ କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫୁଡର ବିଜନେସ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆମର ପାରାଗ୍ରାଫ ନମ୍ବର 5। During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. During the annual Sita Rama Kalyanam ceremony, ଏଠି କଲ୍ୟାଣ ମାନେ ହେଲା ତାଙ୍କର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରିଚୁଆଲ ଗୋଟେ ଥାଏ ପ୍ରଥା। କଲ୍ୟାଣମ ସେରିମନି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ସେରିମନି କୁହାଯାଏ। ସୀତା ରାମ ସୀତାଙ୍କର ବାହାଘର ଗୋଟେ ଥାଏ, କଲ୍ୟାଣ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ, କଲ୍ୟାଣମ ସେରିମନି। Our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site। ମାନେ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ ଥିଲା ସେ ରିଚୁଆଲରେ କ'ଣ ହବ ନା ମନ୍ଦିରରୁ, ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଅଛି ଯୋଉ ସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ ରାମତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଣ୍ଡର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ନବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାରେ ନବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଅବଦୁଲ କଲାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟି ମିଳିଥିଲା। ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ ସାଇଟ୍ ମାନେ ଯୋଉଠି ମ୍ୟାରେଜ ସାଇଟ୍ ମାନେ ଯୋଉଠି ବାହାଘର ହବ ଭଗବାନଙ୍କର, ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡଲ ଅଫ୍ ଦି ପଣ୍ଡ କଲ୍ଡ ରାମତୀର୍ଥ। ମାନେ ରାମତୀର୍ଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ପଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ ରିଚୁଆଲ ହୁଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ନବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି। ତୀର୍ଥ which was near our house, events of the Ramayana and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। Events from Ramayana ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଅଛି, ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କାହାଣୀ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ରାମାୟଣର ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘଟଣା, ସେ ଘଟଣା ଏବଂ from the life of prophet were bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। ଆମ ପରିବାରରେ ଯେତେ ବି ପିଲା ଥିଲେ ଆମର ବେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗପ କୁହାଯାଏ, ସେ ଗପରେ ଆମକୁ କୋଉ ଗପ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଅଛି ସେ ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କାହାଣୀ ଆମକୁ ବେଡ୍ ଟାଇମ୍ ମୋ ମଦର, ମୋ ମା, ଆମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର, ମୋ ଜେଜେମା ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତି ଆମ ଘରର ଯେତିକି ପିଲା ଥିଲେ। ଏବେ ଡିସ୍କସନ କରିବା paragraph number 6। One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class। One day ଦିନେ when I was in the 5th standard, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲି at Rameswaram Elementary School ମାନେ ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, a new teacher came to our class। ଜଣେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଆମ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲେ। ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲି ରାମେଶ୍ୱରମ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲରେ, ଦିନକର ଘଟଣା, ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଜଣେ ନୂଆ ଟିଚର ଆସିଲେ। I used to wear a cap which marked me as a Muslim। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁସଲିମ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏଠି ଅବଦୁଲ କଲାମ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲି which marked me as a Muslim। ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିବାଟା ହିଁ ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନିତ କରିଦେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ। ମାର୍କଡ ମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। and I always sat in the front row। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମ କ୍ଲାସର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ବସୁଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଟୁ ରାମାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ରାମାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିଷ୍ଟର ଯିଏ ପୁଅ ଥିଲା,
ତା ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ବସୁଥିଲି। ହୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ରୋରେ ବସୁଥିଲି। ହୁ ଓର୍ ଦି ସାକ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍। ସାକ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଜନେୟୁ ମା ଯେଉଁ ପଇତା ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାକ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ବୋଲି। କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ୍ ଥିଲି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ କେପ୍ ପିନ୍ଧିବାର, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯିଏ ବି ଜାଣିଦେବ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ୍ ବୋଲି। ଆଉ ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ରୋରେ ରାମାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପଇତା ଧାରଣ କରେ ତା ସହିତ ମିଶିକି ବସେ। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. The new teacher जो ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ could not stomach, could not stomach ମାନେ କ'ଣ, could not tolerate, ସେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ହିନ୍ଦୁ priest's son ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ପୂଜାରୀର ପୁଅ sitting with a Muslim boy, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପୂଜାରୀର ପୁଅ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ବୟ ସହିତ ମିଶିକି ବସିଛି ବୋଲି ଏଇ କଥାଟାକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। In accordance with our social ranking as the new teacher saw it, ମାନେ in accordance with ମାନେ according to our social ranking, ଆମ society ଗୋଟେ ranking ଥାଏ ଯେ ଏଇ ଜାତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ, ଏଇ ଜାତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ନିଚ, ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିବା କଥା। ସୋସିଆଲ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟାକି ଟିଚର ଦେଖିଲା, I was asked to go and sit on the back bench, ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ସୋସିଆଲ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପୂଜାରୀର ପୁଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ପୁଅ କେମିତି ବସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅବଦୁଲ କଲାମକୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯାଇକି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସ। I felt very sad and so did ରାମାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲି। and so did ରାମାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ରାମାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଫିଲ୍ କଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. ଏଠି utterly ଦେଇଛି, utterlyର ମିନିଂ ହେଲା କ'ଣ, utterly ମିନିଂ ହେଲା completely, downcast ମାନେ ହେଲା sad, ଦୁଃଖିତ। as I shifted, shifted ମାନେ କ'ଣ, moved, ଘୁଞ୍ଚିବା। କହୁଛି he looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ରୋରୁ ଘୁଞ୍ଚିକି ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ ରୋରେ ବସିଲି, ମୋର ଯେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦୁଃଖିତ ଦେଖାଗଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚକୁ ଘୁଞ୍ଚି ପଳେଇଲି। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. The image of him weeping, weeping ମାନେ ହେଲା କାନ୍ଦିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଫର୍ଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚରୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁଃଖୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ରାମାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାନ୍ଦିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚକୁ ଘୁଞ୍ଚିକି ପଳେଇଲେ, ସେ କାନ୍ଦିବାର ଦୃଶ୍ୟଟା ଆଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟିଂ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍, ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଦେଲା ବୋଲି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା। ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା paragraph number 7. After school we went home and told our respective parents about the incident. After school, ସ୍କୁଲ ଶେଷ ହେଲା ପରେ, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ, we went home, ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲୁ, and told our respective parents, respecting ମାନେ କ'ଣ, ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ମାନେ ନିଜ ନିଜ, ଯିଏ ଯାହା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ କହିଲେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଘଟଣା। ସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ଏଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯାଇକି କହିଲୁ, ଇନଫର୍ମ କରେଇଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସମନ୍ ଦ ଟିଚର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କିଏ, ଆମର ରାମାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀର ଫାଦର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସମଣ୍ଡ ମାନେ କଲ୍ଡ, ଡକେଇବା। ସମନ୍ ଦ ଟିଚର and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in minds of innocent children. ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ବୁଝିବା। ଦ ଟିଚର ଇନ୍ ଆର ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଆମ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଟୋଲ୍ଡ ଦ ଟିଚର ଦ୍ୟାଟ୍, ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଯେ ହି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ, ପଏଜନ ମାନେ କ'ଣ, ବିଷ, ସୋସିଆଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା, କମ୍ୟୁନାଲ ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ, କମ୍ୟୁନାଲ ମାନେ କ'ଣ, ଦୁଇଟା କମ୍ୟୁନିଟି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ଘରେ ଘରେ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ସମନ୍ ଦ ଟିଚର, ସେ ଟିଚରକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଆୱାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଟୋଲ୍ଡ ଦ ଟିଚର, ସେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ ଦ ପଏଜନ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନାଲ ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ ମାନେ ନିରୀହ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା
ଆଉ କମ୍ୟୁନାଲ ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ଏ ବିଷକୁ ଛୋଟ ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଟିଚରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଟିଚରଙ୍କୁ କହିଲେ। ହି ବ୍ଲଣ୍ଟଲି ଆସ୍କଡ ଦ ଟିଚର ଟୁ ଇଦର ଆପୋଲୋଜାଇଜ ଅର କ୍ୱିଟ୍ ଦ ସ୍କୁଲ एंड द आइलैंड। ब्लंटली ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବହୁତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆସ୍କଡ ଦ ଟିଚର ଟୁ ଇଦର ଆପୋଲୋଜାଇଜ ମାନେ ହେଲା କ୍ଷମା ମାଗିବା। ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଇଦର କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଅର୍ କ୍ୱିଟ୍ ମାନେ ଲିଭ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏ ସୋସିଆଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି କମ୍ୟୁନାଲ ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଏଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଡିଡ୍ ଦ ଟିଚର ରିଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଆମର ପାଷ୍ଟର କୌଣସି ଆକ୍ସନକୁ ନେଇକିରି ଦୁଃଖିତ ହେବା ବା ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଟିଚର ରିଗ୍ରେଟ୍ ହିଜ୍ ବିହେଭିୟର ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କନଭେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ କନଭେ ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ବା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଜଣକୁ ଜଣେଇବା। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ରିଫର୍ମଡ ଦ ୟଙ୍ଗ ଟିଚର ରିଫର୍ମଡ ମାନେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜଡ ଫର୍ ବେଟର ଜଣକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କିଛି ଭଲ ପାଇ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଫର୍ମଡ। କହୁଛି ଏଭଳି ଯେଉଁ କାମ ହେଲା ଏଇ କାମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ନିଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିନଥିଲେ ବରଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ସିଏ ଡିସପ୍ଲେ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ୟଙ୍ଗ ଟିଚର ଜଣକ ସିଏ ରିଫର୍ମଡ ମାନେ କ'ଣ ପଜିଟିଭଲି ସିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ସୋସିଆଲ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ପଏଜନ ଯୋଗୁଁ ସୋସିଆଲ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଥଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଭଳି କାମ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାରାଗ୍ରାଫ ନମ୍ବର 8 ଅନ୍ ଦି ହୋଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦ ସ୍ମଲ୍ society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups। କହୁଛି ଅନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଦି ସ୍ମଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ରାମେଶ୍ୱରମର ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଛୋଟ ସମାଜ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ୱାଜ୍ ଭେରି ରିଜିଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ଭେଦଭାବ ଥାଏ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ଅନ୍ତରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି ମାନେ ରିଜିଡ୍ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାରେ କରିବା ବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ ମିଶିବାଟା ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବା ଯେଉଁଠି ସୋସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସଟା ହାଇଲି ଫିଲ୍ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଭେରି ରିଜିଡ୍। ରାମେଶ୍ୱରମର ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ସେଇଠି ସୋସିଆଲ ସ୍ମଲ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ରିଜିଡ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ ସାମାଜିକ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭେରି ରିଜିଡ୍ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସେଠି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ ସେଗ୍ରିଗେସନକୁ ସାମାଜିକ ବିବିଧତାକୁ। ହାଉଏଭର ମାଇ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଶିବ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଆୟର ଦୋ ଆନ୍ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ with a very conservative wife was something of a rebel। ସେ କହୁଛି ହାଉଏଭର କିନ୍ତୁ ରାମେଶ୍ୱରମର ସ୍ମଲ୍ ଟାଉନରେ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଆମର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସେଗ୍ରିଗେସନକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାଇ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଏଠି ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶିବ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଆୟର। ସିଏ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ହିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭେରି କନଜରଭେଟିଭ ୱାଇଫ୍ କନଜରଭେଟିଭ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେଉଁ ଲିବରାଲ କନଜରଭେଟିଭ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ କନଜରଭେଟିଭ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣାକାଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ନିଜେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ୱାଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଏ ରିବେଲ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ପଢ଼ିଥିବେ ରିବେଲ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ଯିଏ ସୋସାଇଟାଲ ନର୍ମସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ। କହୁଛି ମୋ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଥିଲେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଆୟର ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କନଜରଭେଟିଭ ନେଚରର କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇସବୁ ସାମାଜିକ ବିବିଧତା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ସାମାଜିକ ବିବିଧତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲେ କି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥିଲା। ହି ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପୁଲ ଫ୍ରମ୍ ଭ୍ୟାରିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ କୁଡ୍ ମିଙ୍ଗଲ ଇଜିଲି। ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ହି ଡିଡ୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାରିୟର ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଅଟକାଏ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ। ହି ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାରିୟର ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଯେଉଁ ଥିଲା ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି
जे जो अलग अलग द पीपल फ्रॉम भेरिंग बैकग्राउंड्स भेरिंग माने कौन डिफरेंट बैकग्राउंड्स कुड मिंगल मिंगल माने कौन मिंगल माने मिसिबा माने फ्रेंड हो पारिबा मिंगल इजिली अलग अलग बैकग्राउंड रु आसुथिबा लोक माने जेमिति बहुत सहज रे निज मानक सहित मिंगल हो पारे मिंगल माने कौन मिसी पारिबे फ्रेंडशिप सेटअप करि पारिबे सेही कथाटू करबा पई हमर तांकर जे टीचर जे थिले शिव सुब्रमण्य आयर सी सामाजिक बैरियर को बहुत भांगिया पई चेष्टा करछन सोसाइटल जो नॉर्म्स गुड थाए he used to spend hours with me and would say he used to spend hours with me माने जो सुब्रमण्यम आयर जे थिले ये अब्दुल कलाम को सहित बहुत घंटा बिताउथिले and would say आउ मते कहउथिले कलाम I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities ये मते मोटिवेट करथिले कहउथिले जे कलाम I want you to develop मु तमे उन्नति कर बोली मु चाहूची तमे उन्नति कर बोली मु चाहूची सो दैट जहा फल देखि यू आर ऑन पार विथ माने कोन गोटे सेम लेवल रे रहबा ऑन पार विथ द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज बड़ बड़ शहर मानकर जो हाईली एजुकेटेड लोक माने अछंती उच्च शिक्षित लोक माने अछंती मु चाहूची तमे मध्य डेवलप कर ताकि तमे मध्य से बिग सिटी रो हाईली एजुकेटेड लोक मानक सहित समान हे पारिबो से मानक सहित पार ऑन पार माने कोन से मानक सहित खांद मिसी पारिबो से मानक सहित सेम लेवल रहि पारिबो सेति मु चाहूची तमे डेवलप कर बोली एबे डिस्कशन करबा पैराग्राफ नंबर 9 वन डे दिने ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील दिने ही माने कि सुब्रमण्य मायर तांको साइंस टीचर आम अब्दुल कलाम को इनवाइट कले तांको घर को गोटे मील पाई माने खाइबा पाई हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. Her wife आपण आम आगु पढ़ुंट तांकर वाइफ तांकर पत्नी जनक जी थिले से गोटे कंजर्वेटिव टाइप रो थिले कंजर्वेटिव माइंडसेट रो थिले जेते बेले हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड माने कोन से डरी गले पूरा सरप्राइज्ड हे गले इट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन माने कोन खाइबा रिचुअली प्योर किचन माने आमर धर्म अनुसार आम जो किचन गुड़ को बहुत सफा रखा जाए है कौन प्रकार आउट जो छुआ छुआ कहते छुअनी छुआ हो धर्म अनुसार जो सफा माने क्लीन रखा किचन को कहुए रिचुअली प्योर किचन तो जिते बेले सुब्रमण्य आयरकर वाइफ शुणी घरे किचन रे खाइबा पई गोटे मुस्लिम बॉय को इनवाइट करा गोटे मुस्लिम पुओ को इनवाइट करा ये कथा शुणी से पूरा हॉरिफाइड हो हॉरिफाइड माने कोन पूरा डर जाइछंती सरप्राइज हो जाइछंती सी रिफ्यूज्ड टू सर्व रिफ्यूज्ड माने कोन मना करबा डिनाइड टू सर्व मी इन हर किचन मते तांको किचन रे खाइबा को दबा पई से मना कर देले तांको वाइफ शिखंकर शिव सुब्रमण्य आयर वाज नॉट पिटर्ब्ड मतलब कोन पिटर्ब्ड मतलब हैला जिते बेले कौन गोटे इनसीडेंट को लेकिन आम कौन होती अबसेंट हो जाती तो यही कथा को देखिकी मो टीचर शिव सुब्रमण्य आयर टोटाली पिटर्ब्ड माने से दुखित नथिले पिटर्ब्ड माने कोन दुखित नथिले नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ यही कथा को लेकिन ना से निजे दुखी हेले ना तांको पत्नीकर ये जो एभली आचरण जोगु निज पत्नी ऊपर से रागिले बट इनस्टेड ता बदल रे सर्वड मी माने कोन जो हमर खाइला समय परोसबा को सर्व करबा सर्व माने मते खाइबा को परोसले with his own hands and sat down beside me to eat his meal मो शिक्षक जे थिले सुब्रमण्यम आयर तांका वाइफ रो बिहेवियर द्वारा ना सी दुखित होइथिले ना वाइफ को ऊपर रागी थिले बरम सीए मते निज हाथ रे खाड़ी माने कोन बाढ़ी की परोसी थिले खाइबा को देइथिले एवं सीए मो पार्श्वरे मो साइड रे बसी के से निज मील को खाइथिले हिज वाइफ वाच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर आमे जेते बेले आम टीचर आ मु मिसी जेते बेले खाइ बसथिलु हिज वाइफ मो शिक्षकंकर पत्नी वाच्ड अस आमको देखुथिले फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर माने किचन डोर कबाड़ पछपटू से लुचि की देखुथिले आमे जो टीचर आ स्टूडेंट आम जन मिसी की बसी की खाइ बसछु I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after meal. I wondered, मु भाबिली whether she had observed सी जो कबाड़ पछपटे लुचिकी देखुथिले से जो ऑब्जर्व करुथिले से कौन ऑब्जर्व करथिबे एनी डिफरेंस इन द वे व्हाइट राइस माने से माने जो खाउथिले मु खाउथिली आम भितरे कौन डिफरेंस अछि बोधवे सेईटा को से लुचिकी ऑब्जर्व करथिले बोली भाबिली कोउथरे डिफरेंस ना द वे आई एट राइस जो भली भाबरे जो तरीका रे मु भात खाउथिली
ड्रैंक वाटर को भली मु पानी पीली और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील आ खाई सारा पर मु जो फ्लोर टाकू को भली वे रे क्लीन कली से वे रे सेटा को ऑब्जर्व करथिले जे तांको हस्बैंड भितर आ मो भितर डिफरेंस कोन अछि तीन मैटर को नेकरी when I was leaving his house ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲି ଶିବ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଆୟର invited me to join him for dinner again the next weekend ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ସେଦିନ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ମାନେ ଲିଭ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲି ସେ ସମୟରେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଆୟର ମୋ ଟିଚର ଯିଏ ଥିଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିନର ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ୱିକେଣ୍ଡରେ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିନର ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ ଅବଜର୍ଭିଂ ମାଇ ହେଜିଟେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଆମ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲା ଯେ ନେକ୍ସଟ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଆସ ଆମେ ଆଉଥରେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଡିନରରେ ମୋତେ ଜଏନ୍ କର ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଜିଟେଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋ ହେଜିଟେସନକୁ ସିଏ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ସେ ହେଜିଟେସନକୁ ସିଏ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ କରିକି ହି ଟୋଲ୍ଡ ମି ଟୁ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଅପସେଟ୍ ମୋତେ ଦୁଃଖୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଅପସେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଖିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସେଇଙ୍ଗ ଆଉ ଏଇ କଥାଟି କହିକି ମୋତେ ସେ ବୁଝେଇଲେ ଦୁଃଖିତ ହନା ବୋଲି ଯେ ୱାନ୍ସ ୟୁ ଡିସାଇଡ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛ ଯେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି କନଫ୍ରଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ କନଫ୍ରଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଫେସ୍ଡ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଥରେ ଯଦି ତମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ ଯେ ତମେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଇ ସମାଜର ରିଚୁଆଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ be confronted with such kind of problems ତମକୁ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧାର କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଡୋଣ୍ଟ ବି ଅପସେଟ୍ when I visited his house the next week ତା ପର ସପ୍ତାହରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାଉସକୁ ଭିଜିଟ୍ କଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲି ଶିବ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟସ୍ ୱାଇଫ୍ took me inside her kitchen ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୋତେ ନିଜେ ଆସିକି ତାଙ୍କ କିଚେନକୁ ନେଇଥିଲେ and served me food with her own hands ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ପରୋସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାରାଗ୍ରାଫ ନମ୍ବର 10 then the second world war was over and India's freedom was imminent ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ଯେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ନ୍ୟାରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏତେବେଳକୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ୱାଜ୍ ଓଭର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟପ୍ଡ ମାନେ ସେ ୱାଜ୍ ଓଭର ମାନେ ଏତେବେଳକୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସରିଗଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ୱାଜ୍ ଇମିନେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ସିଓର ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ରିଡମ୍ଟା ଏବାଉଟ୍ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍ ଭେରି ସୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ରିଡମ୍ଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିବାକୁ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୱିଲ୍ ବିଲ୍ଡ ଦେୟାର ଓନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ଭାରତକୁ ଗଢ଼ିବେ ଡିକ୍ଲାର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏ କଥାଟାକୁ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୱିଲ୍ ବିଲ୍ଡ ଦେୟାର ଓନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜ ଭାରତକୁ ଗଢ଼ିବେ ଦ ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ଅପ୍ଟିମିଜମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବା ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଦି ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ନା ନେଭର ସିନ୍ ଡନ୍ ଅର୍ ନୋନ୍ ବିଫୋର୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିବେ ଦ ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ଅପ୍ଟିମିଜମ୍ ମାନେ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବା ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ନିଜ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗଢ଼ିବେ ସେତିକି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଖୁସି ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା ଯାହା ୱାଜ୍ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାରତର ସବୁ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଭରିଗଲେ ଆଇ ଆସ୍କଡ୍ ମାଇ ଫାଦର ଫର୍ ପରମିସନ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ and study at the district headquarters in ରାମନାଥପୁରମ୍ ମୁଁ ମୋ ଫାଦରଙ୍କୁ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ପରମିସନ୍ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରାମନାଥପୁରମ୍ରେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାରାଗ୍ରାଫ ନମ୍ବର 11 ଏ ଚାପ୍ଟରର ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ए स्मॉल पैराग्राफ बट ए मीनिंगफुल पैराग्राफ यही पैराग्राफ स्मॉल हो पारे किंतु यही स्मॉल लाइनिंग रे बहुत गुड मीनिंग अच्छी जोटा आम बर्तमान डिस्कसन करवा ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड जितेबाला निज बापा को ये पचारे परमिशन जे फादर आई वांट टू गो टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर माय हायर स्टडीज सी मत भाभी मैंने कहले सते जेपरी कि थिंकिंग अलाउड माने बहुत माने भल भाव भाविकी से कहते जे अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो ये बहुत बढ़िया माने गोटे दौरान गोटे मेसेज देले
oval, I know you have to go away. Have to ମାନେ କ'ଣ necessity, you have to go away to grow. oval, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତତେ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତେ you have to go away, ତତେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ to grow। ଏଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜ ଦେଲେ ଯେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଟିରୁ ଲାଇକ୍ ଏ ସିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ଲିଭ୍ ସଏଲ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିକୁ ଯଦି ଗ୍ରୋ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ମାଟିକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ଲିଭ୍ ସଏଲ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ। ଆ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଗ୍ରେଟନେସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ଗ୍ରେଟନେସ୍ ପାଇବାର ଅଛି, ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ କରେଜ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ବିହାଇଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କିଛି ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦି କରେଜ୍, ତମ ପାଖରେ ସେ ସାହସଟି ଥିବା ଦରକାର। କେଉଁ ସାହସଟି? ଟୁ ଲିଭ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ବିହାଇଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ପରିଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ସାହସଟା ତମ ପାଖରେ ଥିବା ଉଚିତ ଯଦି ତମେ ଜୀବନରେ କିଛି ଗ୍ରେଟନେସ୍ ମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଏଠି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡଜ୍ ଦ ସିଗୋଲ୍ ନଟ୍ ଫ୍ଲାଏ ଏକ୍ରସ୍ ଦି ସନ୍ ଏଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ନେଷ୍ଟ। ସିଗୋଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ନାଁ। ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ହାୟର କ୍ଲାସେସରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରଟେ ଅଛି ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୋଲି। ସିଗୋଲ୍ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ନାଁ। ସେ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରେ, ଆକାଶରେ ଏକ୍ରସ୍ ଦି ସନ୍, ଆକାଶରେ ସେ ବହୁତ ହାଇଟ୍କୁ ଯାଇକିରି ଉଡ଼େ। କେମିତି ଉଡ଼େ? ଏକୁଟିଆ ଉଡ଼େ ଏଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ନେଷ୍ଟ, ତାର କୌଣସି ବସା ନଥାଏ। ସେ ବସାକୁ ଧରିକି ଉଡ଼େନି, ଏକୁଟିଆ ଉଡ଼େ। ବସାକୁ ଧରି ସେ କେବେ ଉଡ଼ିପାରିବେ କି? ଉଡ଼ିପାରେନି। ଏଠି ଯେଉଁ ସିଗଲର ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ସିଗଲ ହେଉଛି ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଫ୍ରିଡମକୁ, କରେଜକୁ ଆଉ ଗ୍ରୋଥକୁ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ସିଗଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, କରେଜ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ। ପକ୍ଷୀର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଯଦି ଆକାଶରେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ିବାର ଅଛି ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦ ଗ୍ରେଟନେସ୍, ତାକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ନିଜ ନେଷ୍ଟକୁ ସେ ସାଥେ ନେଇ ଗଲା ନା, ନେଷ୍ଟକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛି। ଏଠି ସିଗଲର ସିଗଲ କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି? ସିଗଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଫ୍ରିଡମକୁ, କରେଜକୁ ଆଉ ଗ୍ରୋଥକୁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହି କୋଟେଡ୍ ଖାଲିଲ ଗିବ୍ରାନ ଟୁ ମାଇ ହେଜିଟାଣ୍ଟ ମଦର। ହେଜିଟାଣ୍ଟ ମଦର ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ଆଙ୍କ ମା, କେଉଁ ମା ବି କେବେ ଚାହିଁବ କି ଗୋଟେ ଛୁଆ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଯାଉ ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଲାମ ଦୂରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କ ମା ଟିକେ ହେଜିଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ମୋ ଛୁଆ ମୋ ପାଖରୁ ନ ଯାଉ। ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ଖାଲିଲ ଗିବ୍ରାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଟେସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୋର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ୟୋର ଚିଲଡ୍ରେନ୍, they are the sons and daughters of life's longing for itself। এটা হচ্ছে ଗୋଟେ ବହୁତ spiritual and highly knowledgeable quotation। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, your children are not your children, they are the sons and daughters of life's longing for itself। ତା ମତଲବ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ children belong to life, God's creation। ପିଲାମାନେ, your children are not your children, ତମ ଛୁଆ ମାନେ ତମ ଛୁଆ ନୁହଁ। they are the sons and daughters of life's longing itself। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇଫର, ଜୀବନର ପୁଅ ଝିଅ। ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାହିଁବ ସେଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବ। ୟୋର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ୟୋର ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ତମ ଛୁଆମାନେ ତମ ଛୁଆ ନୁହଁ। ଆଉ ମତଲବ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଗଡ୍ସ କ୍ରିଏସନ୍। ପିଲାମାନେ ଲାଇଫ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଗଡ୍ଙ୍କ କ୍ରିଏସନ୍କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ବର୍ନ ବିକଜ ଲାଇଫ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରିସ୍। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଲାଇଫ୍, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଇଟସେଲ୍ଫ, ସେ ଜୀବନ ନିଜେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଫ୍ଲୋରିସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ? ଆର ମିନିଂ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ତମ ଛୁଆ ନୁହଁ। ଦେ ଆର୍ ଦି ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଟର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ସ ଲଙ୍ଗିଂ ଫର୍ ଇଟସେଲ୍ଫ। ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ବର୍ନ ବିକଜ ଲାଇଫ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରିସ୍। ବହୁତ ସର୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଡିପ୍ ମିନିଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ। ତାପରେ ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଦେ କମ୍ ଥ୍ରୁ ୟୁ ବଟ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ କହିଲେ, ଦେ କମ୍ ଥ୍ରୁ ୟୁ, ସେମାନେ ଦେ କମ୍ ଥ୍ରୁ ୟୁ ବଟ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ, ସେମାନେ ତମଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତମ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତମଠୁ ନୁହଁ। ତା ମତଲବ କ'ଣ? କମ୍ ଥ୍ରୁ ୟୁ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ, ତମ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତମଠୁ ନୁହଁ। ଆ ମତଲବ ହେଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ। ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟାଇପ୍ର। ଲାଇଫ୍ ଫ୍ଲୋଜ୍ ଥ୍ରୁ ଦେମ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏ ନ୍ୟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସେମାନଙ୍କ ଦେଇକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଲଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ଦେଇକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ କହିଛି ଦେ କମ୍ ଥ୍ରୁ ୟୁ ବଟ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ। ୟୁ ମେ ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ୟୋର୍ ଲଭ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ୟୋର୍ ଥଟ୍ସ। ସେ କହୁଛି ତମ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି, ତମଠୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମତଲବ କ'ଣ?
कौची पेरेंट्स मान होचन लाइक ए चैनल जो मानक देकी लाइफ फ्लो करे, जो मानक देकी गोटे नुआ जीवन ए पृथ्वी पृष्ठ को आसे। बट द चाइल्ड सोल ड्रीम्स डेस्टिनी आर यूनिक नॉट ए कॉपी ऑफ पेरेंट्स। बापा माँ को ठू आमे आइसंती किंतु आम मानकर सोल, आम मानकर ड्रीम्स, आम मानकर डेस्टिनी बा भाग्य आम समस्तଙ୍କର होची यूनिक। आमे बापा माँ को ठू कैरेक्टर इनहेरिट कर पारंती किंतु बापा माँ को ठू आमे सोल ड्रीम आउ डेस्टिनी आमे केबे कोन इनहेरिट करंतनी। प्रत्येक छुआंकर सोल ड्रीम्स आउ डेस्टिनी अलग अलग। तापर कहउचंदी यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। कौन कहले यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तमे तांकू जन्म मान तमे तांकू कौन कर पार भल पाइबा दे पार किंतु तमे तांकू केबे निज थॉट दे पारियोनी। ता मतलब कौन, ता मतलब पेरेंट्स कैन लव केयर एंड प्रोटेक्ट दे चिल्ड्रेन। बापा माँ माने निज पिला मानकू भल पाइबे, तार जत्न नै पारिबे आ तांकू प्रोटेक्ट करि पारिबे। बट दे शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल हाउ दे थिंक और व्हाट दे बिकम। बापा माँ माने निज छुआ पानकू भल पाई पारिबे, तांको जत्न नै पारिबे, तांको प्रोटेक्ट करि पारिबे किंतु दे शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल हाउ दे थिंक और व्हाट दे बिकम। पिला माने कोन भाबुचंती आ पिला माने कोन हब्बाकू चाहुचंती ताकू बापा माँ माने कंट्रोल करबा अनुचित। आपण भल पाई पारंती, तार जत्न नै पारंती, ताकू प्रोटेक्ट कर पारंती किंतु पिला माने केमिति भाबिबे, ताको ड्रीम कोन हबो, से माने कोन हब्बाकू चाहुचंती, ताको डेस्टिनी कोन, एटा केबे मध्य पेरेंट्स केबे डिसाइड कर पारिबे नाही। काहेकि फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। काहेकि ना पिला मानकर निजस्व थॉट अछि। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड हैव डिफरेंट लॉन्गिंग्स, डिफरेंट डिजायर्स। Parents can only give them birth, can protect them, can care them, can love them. But parents should not save the thought of a child because every child is unique, every child has different dreams. ता मतलब ये हमको इंडिकेट करूची जे फादर जे थिले अब्दुल कलाम कर से फ्रीडम ऑफ थॉट को बहुत भल पाउथिले। माने पिला माननकू फ्रीडम दिया जाऊ, से निज जहा चाहउचंती ताहा से बनिया पई। बुझे पड़ुଛନ୍ତି तो यही चैप्टरटी आज एतिकी पुणी देखा नेक्स्ट चैप्टर रे से पर्यंत रहूची। आई होप तो माने भल रहइबो। धन्यवाद।